This program is going on. Sarina Hotel, Islamabad. Dawn Media, Breathe Pakistan. 6 May 2026. This is the environment. Breathe. You see that? For the environment. This is conference hall. The second point Where is that the without these session 2 is going on. we will never be able to we don't have enough financing for the economies, and yet the global fight against climate change cannot be won without these countries being brought on board. My third point is that one of the reasons why these countries don't get financing is because the markets tend to over-exaggerate the risks in these countries. Markets are notorious for having a sort of herd mentality, particularly when there are risk-off episodes. There's a lot of capital that leaves. Miss, would you tell me that the environmental change in Pakistan? So how do you find environmental change in Pakistan, also in climate change? अच्छा जी ऐसा है कि पाकिस्तान को हमेशा कहते हैं that it only contributes to 1% of climate change and global warming. But what's lost on us कि as a nation we contribute to our microclimate. So ठीक है हम globally 1% contribute करते हैं लेकिन हम अपना microclimate में 100% contribute करते हैं. हमारे 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं जिनको हम लिमिटेशंस कहते हैं ग्लोबली. उनमें से 4 हमने क्रॉस कर लिए. वो हो गया है आपका क्लाइमेट चेंज, योर बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोकेमिकल फ्लो जिसका आपका सॉइल की हेल्थ आता है, और हम यहाँ पे माइसीलियम वॉरियर्स लिखा है. माइसीलियम इज़ अ बिग पार्ट ऑफ ड्रॉइंग डाउन कार्बन इनटू द सॉइल, एंड देन वी ऑल्सो हैव फ्रेश वाटर यूज विच इज़ अ वेरी बिग इशू. तो क्लाइमेट चेंज हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज में एक और इनकम्पसिंग चीज़ है जिसमें ये सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और हमारे साथ वो लिंक हम लोग वो भूल जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के बाकी सारे थीम्स जो हैं उन्हें किस तरह लिंक करें. सो योर वाटर लॉस, योर बायोडाइवर्सिटी लॉस और ऐसी चीज़ें सब इसमें आ जाती हैं. हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ एट अ वेरी बिग टिपिंग पॉइंट. हमने पाकिस्तान में काफ़ी हद तक स्पीशीज़ लूज़ कर चुके हैं, और उनका जिस तरह एक है वाइट बैक्ड बच्चर, वो हमने अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही एक्सटर्पेट कर दिया है. एक्सटिंक्ट नहीं किया. एक्सटर्पेट मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. उसकी कंट्रीब्यूशन थी कि वो एनिमल्स को या हमारी सैनिटेशन का ख्याल रखती थी, और वो अब एनिमल गायब हो चुका है. उसकी वजह से हमारे डॉग्स और रेबीज़ का रेट ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज वो एक हमारा जानवर था जो मरे हुए जानवर को सैनिटाइज करता था या उनकी डिग्रेडेशन में हेल्प करता था. तो जब वो गायब हुआ तो डॉग्स और रेबीज़ का इशू बहुत निकल आया, और अब हमारा सबसे बड़ा इशू भी आ रहा है डॉग कलिंग का. सो ऑल ऑफ दिस इज इंटरकनेक्टेड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एवरीथिंग दैट वी डू, एवरी चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट व्हिच हैज़ फर्दर रेपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड इट्सेल्फ. अच्छा मैम, would you tell me your full name? Azil Zahid. I am the manager for sustainable development at Beacon House. And I also have my own organization for climate change education by the name of Apita. I also have a lot of articles written through columns in different dailies, including Dawn. So if you're interested, just have a look at this. Thank you very much, Javed Sakasa. Will you tell us the climate change effects in Pakistan or the environmental change? So how do you find the Pakistan? My expertise is in glaciers. So what we observe in terms of glacier changes related to climate change in Pakistan is that in the Himalayas part of Pakistan we have a loss in glacier area and volume, and in the Karakoram region on the other hand the glaciers are more stable, so the area does not decrease a lot over time, and the volume is decreasing but not so much as in the Himalayas. This is due to this phenomenon which is called the Karakoram anomaly, so this stability of the glaciers in the region which has multiple drivers. And right now at EVK-TCNR and the University of Milan, what we are doing is we are using and developing models
to estimate the water availability that comes from the glaciers, both in the present and in the future, by looking at emission scenarios and what these scenarios then mean for temperature changes, and what these temperature changes then lead in terms of release of water from the glaciers, and how that will change in the future. So what do you think after 5 years it is in this position or not? After 5 years. After 5 years in glacier lifetime is not a long time, and so the situation will probably be similar. But in 10 years, in 20 years, in 50 years, it might look very different. So there is possibility that Pakistan might lose its lifeline, its water. It will go through a period of increased water because more glaciers are melting, but then eventually this water will not reach the downstream The community. solution, what is the solution? The real solution would be decreasing the carbon dioxide emissions, because that's the only way that we can limit temperature changes and can also protect the glaciers. Apart from that, we can also suggest policies to reduce black carbon, because that is also an important pollutant that accumulates on glaciers and leads to more melting. سید حسنین رضا صاحب، آپ کلائمیٹ چینج پہ فلمیں بنا رہے ہیں اور پاکستان میں آپ نے فلمیں لانچ بھی کی ہیں، تو کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل چینج کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید حسنین رضا ہے. I'm a wildlife and environmental filmmaker, also a national geographic educator and storyteller. کلائمیٹ چینج پہ آلموسٹ اب پچھلے 2014-15 سے ہم کام کر رہے ہیں. فلموں میں کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی کی ہے اور باہر بھی کی ہے. سو اکارڈنگ ٹو جرمن واچ اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان از نمبر 1 ان کلائمیٹ رسک انڈیکس اور ولنریبلٹی کے حساب سے دیکھا جائے پاکستان نمبر 1 پہ آ رہا ہے. ویسے گلوبلی اگر دیکھیں تو پاکستان 5ویں 6ویں نمبر پہ. اور اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب یہ ہے کہ جتنا ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، پہلے جو میں نے بتایا وہ اسٹیٹس تھے، فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. وہ سیلاب کی فارم میں ہے، وہ ارلی ہیٹ ویو کی فارم میں ہے، وہ آپ کے پاس گلیشیئر میلٹ کی فارم میں ہے، وہ ٹورینٹل رینز کی فارم میں ہے. پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس سے متاثر نہیں ہے. کہیں پہ گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ سیلاب ہو رہا ہے، کہیں پہ لینڈ سلائڈ لیک فلڈ آؤٹ بسٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ فلڈ ہو رہا ہے. سو ہر بندہ ہی اس سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہے. شہروں میں ہیٹ ویو کا مسئلہ ہے. یہاں مرگلہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو فارسٹ ہے، یہاں پہ جو گرینری ہے جس کو لنگز آف اسلام آباد کہتے ہیں، یہ ایک اور طرح کے پریشر میں ہے کہ اس کو جو آباد کیا جائے کانکریٹ جنگل کے تھرو. سو یہ سارے چیلنجز ہیں جو پاکستان اور پاکستانی فیس کر رہے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے ایسی کانفرنسز کا انعقاد ہونا. اچھا یہ بتائیے گا آپ کی فلم کا نام کیا ہے جو لانچ جو ہوئی؟ میری فلم ہے وہ ہم نے 2023 میں فلم کی، اس کا نام ہے مکران کوسٹ. جو ہم نے فلم شوٹ کی اسٹولا آئلینڈ، اس کا نام ہے مکران کوسٹ دا لاسٹ مارول آف بایو ڈائیورسٹی. اس میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اتنا بایو ڈائیورس علاقہ ہے آپ کا مکران کوسٹ اسٹولا آئلینڈ، اور آہستہ آہستہ ہم اس کو بھی کھولتے چلے جا رہے ہیں صرف انسسٹینیبل پریکٹسز کی وجہ سے اور لیک آف اٹینشن کی وجہ سے. دیٹ نیڈس ٹو بی پروٹیکٹیڈ. آپ اس طرح کے بیچز پوری دنیا میں دیکھیں، آسٹریلیا میں، انڈونیشیا میں، ون آف دا فائنسٹ. وہاں پہ کنزرویشن اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں بھی یہی مقصد تھا کہ ہم اس کو فلم کر کے وہاں پہ جو کنزرویشن کا کام ہے اس کو پروموٹ کریں، لوکل لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ، NGO سطح پر، اور جو باقی لوگ اس پہ کام کریں وہ سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم اپنی اس مرین لائف کو، اس کی جو مرین بایو ڈائیورسٹی ہے، مرین ایکالوجی ہے، اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں.